سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan, insyaallah beliau deki bekal rabu eka dito tempat dan bekal apareng ilmu dak kaula ajunan iki ka dito Kiai Haji Imam Mahsus sedari sabeni pencaran Bengkalan. Beliau ki bede sekitar Kedungdung, insyaallah deki rabu. Tercukan tak galib ajunan semulja Kiai Haji Ridwan juga sangat abtina amulja aki. Tak galib ajunan semulja Kiai Haji Amir. Benda saja para kiai, para guru. Seampun hadir, seampun alengki nyon saporan beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan karena beten kaula tak uning dek asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu dari asma ajunan, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula dek saja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tak galib ajunan semulja Kiai Haji Abdul Rauf selaku pengundang. Ben seteja para asatid, ben seteja para asatidah, jajaran tokoh masyarakat secara khusus pemangku desa setempat beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipun, ben seteja jajaran tokoh selain tak galib ajunan Bapak Mahmud, ben seteja tokoh sehadir sahibul da'wah wa sahibul manzil ke kadito Bapak Muhammad Ali beserta seluruh hadirin hadirat, baik selengki ya dengan ngampir otak bersebeda di berenah Roma. Semoga perpanggian kak dinto kaula sareng ajunan tetilan jalan selamat dari dunia kantos ke akhirat. Nyereng pabanyak syukur ke Allah sekak dima malemangken kak dinto kalaben taufik hidayah epon, kalaben tanpa beda alangan, kalaben tanpa beda rintangan. Malum kak dinto ojen compok ten gula, tapi kak dinto alhamdulillah tak ada ojen. Gelak cek pun cuma resek ni sekonik sehingga jalan akses masuk kak dito tak ada hambatan sampai dah kak dito. Alhamdulillah boleh kaula ajunan paringi sehat, paringi lancang umur. Padahal di bering banyak rombongan mangkat kelum tanah sambian tak nuro iki. Tak banyak ring materi bering. Abang mun tak banyak ingi bagi nama jeda dicopok iki. Lasan misan cecer sambian ladung kadung tak nuro menter lancang umur sekali. Mun tak tege cek tuana menter tak sete. Mun tak tege banyak amal lah menter tak mangkat. Mun tak tege esapora tu sana menter tak belia ke alam barzakh. Sehingga kaula sareng ajunan beni cuma sempurna beda itu poro, tapi sampai ke akhirat kaula ajunan teti orang sepecera. Amin kofi. Ini waktu akhir dah iya deh. Amin Allahumma. Salawat dan salam pokoknya pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima beliau kak dito apek takawul ajunan dari petengah putu iki berkata erang ilmu. Sekalaben ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi, kaula sareng ajunan teti oning ben ngerteh antara haram ben halal, antara becek ben cuba, antara leres ben tak sai. Semoga seteja hadir teti orang sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Dan kula sering ngabala iman kak diman manusia atingkal dunya. Orang toporo seampun seta ben orang toporo sekita seta. Selama iman Islam cekak eda deben iate kaula ajunan, kaula ben panjenengan kak dinto pasti masuk dek ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kawasan Madura baik seampun sete ben sekita sete dan kula sering ngabala iman kadiman ajunan sedaja nikah dan kula yakin hakul yakin sateja bekal masuk surga. Amin Allahumma.
mun beda selok para caja lah mangkat ke ada apa napa ten kulemik bisa ada buah yakin hakul yakin. Bapak Ibu hadirin, manusia gak dinto sepenting iman ni kecekak Bapak Ibu, sepenting Islam ekiba mate, maka manusia gak dinto tak kira burung pole bekal masuk ke surga Allah. Keng cuman manabi beda dosa, manabi beda kelero, manabi beda salah, maka manusia ni sebelum masuk ke surga ni kaipa masuk ke neraka geluh. Mun masalah swarga ni jelas swarga boleh bersampian. Ing pasir seandik kelakuan coba, pasir seandik dosa sebelum masuk swarga capur gelu ke neraka. Lah ni kesita keterobi kula panjenengan. Mun masalah swarga nabu swarga kafir ya kak. Jala kuncin swarga andik tu ngidang sampean. Andik tak andik kuncin swarga. Andik dapat andik. Itu buaki miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncina swarga ni ke benih besar, benih emas, benih perak, benih perunggu, benih aluminium. Kuncina swarga ni kah la ilaha illallah. Sampai lambat pada lagu miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bangla benga swarga ni kai buka kala ben la ilaha illallah ben panjenengan ampun andi kapi ni. Sementara sampean kunci neraka andi dapat andi. Haji tak andi sampean, mangkan tak kira masuk neraka sampean. Sepenting saja jatuh satu renyo onaki sapora ke Allah, man termate dalam keadaan iman ben Islam, mun la mate iman ben Islam, kaula ben ajunan tak burung pole bekal masuk ke swarga Allah. Amin Allahumma. Mangkana Al Imam Ahmad fi sini dalam Syarah Arba'in Nawawi menyatakan kengak orang Teporo dan sekitarnya, innamal a'mal bil khawatim. Manusia ni kaipangki juba punten celaka punten neraka swarga tergantung abalina ke Allah, tergantung setan. Para aja itu sana orang Teporo keng mun iman berislam ekiba mate swarga sambian ka. Pabagus si orang ka keng mun mate Islam etina aki suul khatimah, iman na tak cekak ketikanya ba itu bu neraka kula ben sambian. Maka namang kini kata ipangki saya selamat saya celaka kata ipangki ka. Walan asurbanan selamat mumpan asurbanan selamat tak usah bejeng beli surban boy kak. Napa? Buk lagi petong puluh kali kecetak. Tak bangki manusia ni buk. Pulang cang orang ustad, pulang cang orang kiai masuk surga. Punten tak ada jaminan. Pulang itunya terkenal bajingan, maling masuk neraka. Pada tak bangki cak masuk surga tidak ada. Apa napa? Karena manusia kak dinto titik sepaling menentukan selamat napa punten ketika sakaratul maut, ketika nazak. Makin banyak tu sangat keng mun kalimat la ilaha illallah pak eka sanggup mati swarga kak. Malah cepun ulama sapora kapi tu sana hatta minal kabair makin tu sana tu saraja keng mun kalimat la ilaha illallah eka sanggup mati manusia ni bakal masuk swarga kan ni keserepot. Makanya Imam Ghazali ni ka ada bu tak oleh ngucak kau orang ni kecelaka kesera saus tak oleh. Bahkan meskipun kau orang kafir tak oleh ngucak orang kafir ni kan neraka. Anapa? Belum tentu orang kafir ni masuk neraka karena kita pangki matena kecuali orang-orang sila jelas itu buaki celaka sareng Allah oleh kula ben sampean ngucak neraka. Pasera Fir'aun ahli neraka. Allah sa'adabu dalam Al-Qur'an wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Allah saat cerita Fir'aun ni ke masuk Islam keng kasep mu dikeluh akhirnya Fir'aun apa masuk neraka. Anapa mate na mate ka pasera boleh Kan'an anak laki Nabi Nuh ketika banjir badai Kan'an ia cek Nabi Nuh ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin qala sawi ila jabali yasimuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom, engkau nak main orang kau le selamat. Anjak pak engkau ke atas gunung jadi kau le selamat di aing. La asimal yauma min amrillah illa man rahim. Tak ada, jong. Tak ada si bisa selamat setia kecuali pangeran. Nabi Nuh ada bu kita mari kuleng kalaban aing kumatkan an mate ala ghairi dinil Islam tak mate Islam. Allah seada bu celaka oleh kula ben sampian ngucap
Kan'an ahlin ra. Pasera boleh. Abu Lahab kan cana Abu Cengkel. Gelak kenal ke Abu Cengkel sama. Allah yang menyatakan tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Nah, mun la pangeran sa ada bu celaka. Manusia ni kapak kun ngocak ni kecelaka. Kengkak. Manusia ni kapak kun ngocak ni kecelaka. Keng mun pangeran tak ada bu celaka. Maka kau orang kafir Imam Ghazali tak oleh ku leben sampan ngocak. Ngoreh neraka ku laku tak oleh. Takut se kafir masuk Islam tu sana isa porah langsung masuk suar. Setampang bagus asur banahan kelampian pote kocan jeleng pada tak pangki cek mati na cuba keng menter selamat terserang Allah. Amin Allahumma. Kenapa saus si bisa atetiaki manusia kak dinto mate ala ghairi hayatil Islam. Kenapa saat atetiaki manusia ni mati dalam keadaan tak nyangu Islam. Beda 4 perkara Bapak Ibu dan kula makin ngabada sempak manter kula ben sampian selamat dari kelangkuan sempak. Mun sempak ni kai jauh bi kaul adunan insyaallah kaul adunan mati dalam keadaan iman eka sangguh Islam cekak idade. Mun iman berislam cekak idade iya teh maka kaul sering adunan pasti masuk surga Allah. Selamat ya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa sempak saat tiaki manusia ni kamun eka lakoh bekal mati tak ngiba iman kalaban Islam. Ulama adabu pertama at-tahawun fis shalah enteng ngalako bejeng selema be. At-tahawun ni ka enteng beniat hingkon mun tak bejeng la tak ibahas kan. Enteng abejeng keng enteng hursar duhur nabra asar. Sarlib asar nabra mun sesenik kalau tak bahas duhur kerepotan asar di perjalanan maurib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan itu ketomanan. Menik kalau tak bahas mun setak abejeng lah tak usah bahas ni ka bahas abejeng keng enteng eka waris mate ala ghairi hayatil Islam mate tak ngiba iman ben Islam mentir selamat tekak mentir bi Allah tak enteng kau bejeng sengak cek sampai bengal atingkalan solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat keuntungan beni marga atunya apangkat tapi se bisa selamat dunya ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat dek kuste Allah semak ben ajawin maksiat kepada manusia ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samu keberkat. Amin deh. Iya jadi labik seperengan dia gitu. Samu keesateja kaparengan sehat ibadah dak kuste Allah atam bagiat lanceng umur rezeki halal nak potoh solihin solihat bentatang kerukun da ulama cinta serta toat ala kuaka bagusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kengi nga syafaat kanjing Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu bektoh sakarat. Amin. Muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh kempang tor tak malarat husnul khotimah asaguh iman Islam sampai wafat laku siang ben malam seipek kerentunya siapa amin gitu jarang searoma sah abek bekal matiak Haji Amin boleh padahal mun mate tunya ikala lainna ngamin boleh ambu kak coba labun pote ta ajai setu menah
tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat ibadah cak sampai enteng banyak mun ka urusan tunya yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding odi eta poro tore cak pikap piaki polan pateh dateng bektona tak eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja mati akapi solli wasal iman solli wasallim da wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man mun bejeng ijaga tanda kuda ben sampean bekal selamat amin Allahumma ya bulan bah bejeng ijaga bah karo bejeng Quran tak tahu baca ya pada baca artinya kuda lebih sampean sepaling pokok bejeng Quran mangkene kalau tak pati osum ngaji Quran ka iki na bangki padahal lambak ni ke Quran ni ke orang toporo ni ke lambak kocak orang hebat situng okorna mun pelak baca Quran akhlak ke bagus ni ke orang saya nggih nggih na bangki lambak ni ke orang mun aman tua orang laki saya tanya aki beni tunyana tukang ngaji Quran dong ye tanya aki akhlak ke belak mun la dua ni ke bagus teng toporo ni ke mertung ka keng mangkin sayang Quran banyak tak ibaca arapa banyak ipakala si tepes deh kenapa HP akhirnya mungkin orang tak ngaji HP ni so pinter nggih na banggi aduh mun la para mauri pemangkin ngaji masjid bismillahirrahmanirrahim wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha itu ku siapa ngaji masjid orang kata ada aku tak hafin atau pengaki kami ya karo hafin nasi masuk surga ku legu orang macam cerita poror ya kan Quran ni kau mulai lambak sampai makin tori teguk cak sampai elang lagi makan cak pun Quran cak pun Gus Dur Al-Quran qadim wahyu minul yo tanpa dinulis bisa diwaca iku wacengan guru waskita dan tancepaki ing jaru dodo dan tancepaki ing jaru dodo Arab mi cenggeng enggak tak ngerti kartina ni kata onding sampe oh ya pada ramnya jadi kulitnya goreng pekalongan biasa sampean cek pada Madura dah biasa sampean cek kulit di badan ni kalau keng lain kabupaten sampean sampang gula bengka pada Madura kak gula ben sampean ken orang tak percaya gula mun ke orang Madura pulan muan dengan orang Arab itu Ijeling foto na cek raja na keluar di mobil ki buru rabu kapantoran ni bining pah ngucak asli na nek kene apa cak gelam pendong benaku ari biku aki hok nek kene engko di sini kene karo orang ngetok nek kene aku ndak ku ngerti dia minta lejo jenenge dia abi cek saking aku bahasa teporo senika Al-Quran soceh debuna kuste tak etolese ibaca ngarte deti paemut mak lengas tete tore tancepaki edelum ate tore tancepaki edalum ate ya Rasul salamun ya Rafi asya
atfa tayyaji ya uhailal judi wal ya uhailal judi wal. Boleh kapau di pertama muntro sete dalam keadaan husnul khotimah kotu ajaga pejeng lema Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Dalam Al-Quran Allah cerita ada 4 kasus manusia akhirat terkait masalah pejeng. 4 kasus kadinto pertama beda kelompok manusia masuk neraka. Apa? Gara-gara tak pejeng. Allah paha cerita masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kelompok yang pertama ditanya oleh Allah, kami masuk neraka apa ke? Jawab, qalu lam naku minal musallin. Pangeran, dan kula lambak tak apa jeng kalau kula masuk neraka. Bi ulama pah tafsirin. Pasir orang saya maksud. Orang kak dinto ternyata orang kafir. Jadi orang kafir kak dinto siksa masuk neraka gara-gara alasan tak apa jeng. Orang teporo aman dari kelompok si pertama karena kula ben sampean orang Islam kapi ben manter tak tetia kelompok si pertama kak dinto. Amin Allahumma. Kelompok nomor 2 tak apa jeng masuk neraka juga. Di Allah cerita akhir dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ada kelompok orang yang tidak sholat. Harap kami tak bajeng. Polaking kafir punten. Polaking tak tahu cak wajib, tokang cak wajib. Mi tak bajeng. Sengkah. Islam tahu cak wajib keng tak bajeng. Sengkah. Pada acara mantanan haram saat bedek ke dapur sambil masak jajan ditanya kita apa aja ngapuk dekira balik masak lah pangeran tak tahu cengkok repot eko. Badan apa tak ada? Ada mun itu poro tak ada saya ngaku wae kita ti. Nah gelap bu. Maka kita ngaku manter sadar bisa ambu tak ibadi boleh Allahumma. Islam keng tak bajeng, mi tak bajeng sengkah. Ini masuk nerakanya Allah, masuk ke dalam ayat fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Jahannam bersitung curang nyaman curang ghayya. Pasir tak bajeng keng berkesengkah bekal isab ke curang ghayya. Insyaallah gua lebih sampean aman karena orang toporo ni ka abajeng kapi. Saya abajeng. Saya tak abajeng, makin lampun abajeng dia. Lambak ring tak abajeng, makin jompok gula banyak. Karena kita uning, kita banyak kiai, makin diman kak diman banyak pengajian, kita apa jeng lah apa jeng kapi, lambak umpama tu mantap apa jeng mentir Allah isapora atusana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya nomor telo, ni kesebut aneh kak nikah. Cik puru pertama kafir tak apa jeng masuk neraka wajar. Saya nomor 2 Islam, keng tak apa jeng masuk neraka wajar. Saya nomor telo ni kebek aneh. Arapah Islam, apa jeng keng masuk neraka. Mentir bener yang teporo. Amin. Allah cerita dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka neraka uwil lil musallina ekaan di orang seapa jeng alladzina sepata orang seapa jeng an salatihim sahun. Apa jeng mun apa jeng ngakeng enteng apa jeng duhur oleh 2 rakaat asar adzan Allahu akbar Allahu akbar apa jeng nyono ka asar sebaru dak ada maho kemarin apa jeng duhur 2 rakaat beda duhur 2 rakaat beda asar ulama fikih ada bu pejeng asaking hukum haram bi setan ni kocak di budi dak apa jeng gak dak apa jeng tangkan cegak di budi ni ko mentir selamat tu lebih sambian. Amin. Lah kelompok yang nomor 4 ni insyaallah sekelompok orang teporo pasera orang siapa jeng pah jeng iya wal bektoh. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ontong-ontong ongku orang seatena iman dak Gusti Allah.
alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang siapa jeng salah berjengah kelakoh pah berjengah khusyuk khashi'un. Lah bi ulama tafsir IRTN khashi'un ni kebeni khusyuk artena, tapi alladzina yuqimuna sholata fi awqatiha. Tina make berjeng tak khusyuk sepenting tepak ka bektona di ka masuk swarga. Arapah mun orang seontong kutu apa jeng khusyuk repot kudu bi sambian. Pulan kudu ben sambian apa jeng ni ka tak khusyuk. Gina bangki. Gina bangki. Makanya pun ulama tafsir tina mah kita khusyuk sepenting apa jeng tat kula apa jeng tok king tak khusyuk ketina apa bagus apa jeng tak khusyuk ni ke bagus saya tak lebur khusyuk tapi tak apa jeng boda benggalan mun sampang tak ada pita naiki ampo bedeki sini nyelan dia tak apa jeng kak ya te cong. Karena Allah ada bu aqimus solat tadi zikri bejeng di untuk engak ke Allah makin berde sabar Quran te engak apa jeng makin berde masjid mun tak engak tak apa jeng nyaman dok nyedok TV punten kutu apa jeng ka masalah keng tak khusyuk dia ni kecepon ulama tak panapa keng kutu khusyuk usaha aki tak bisa punten cak kuda bi sampian ni kemangkin zaman menengah akhir mun sahabat lambok ni apa long bi kanjeng Nabi kok cak khusyuk ongku Sayyidina Umar ni ke Abu Jeng ketika atakbir Allahu Akbar coco dari budi Sayyidina Umar sampai tembus ke dada enak tak ikhlas saja bertombak mari Abu Jeng Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah tembus cak bertombak ero tebu Sayyidina Umar tak kuat ke saking tombak ero ambuaki Abu Jeng apole ero tebu kapan Abu Jeng atakbir Allahu Akbar pahi tebu tak ikhlas sahabat ketika Abu Jeng saking dari khos tombak tak ikhlas kula ben sampean tak usah tombak rengek lebet ikepala iki napa nggih Arapa jauh dari khusyuk tina mah kita khusyuk sepenting apa jeng daripada sampian khusyuk tapi tak apa kita khusyuk apa jeng saya ngajak ambuaki bejeng karena bejeng ni kekeputuan guna ben sampian beni keputuan pangeran sah toporo tada apa jeng pangeran tak kira turun pangkat bagun pangeran nggih ing pun tak apa jeng guna ben sampian secelaka insyaallah sampian termasuk orang apa jeng kabi me temu cah ahli apa jeng hari ya kocan kabi kan kalau orang madura saya kocan kabi kayak gini kocani ke syiar ibadah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub mun nak kocah cekak sanikatan ceking sampean ahli ibadah kak engki erok baca benikah napa boleh ke ngacara ngak nikah kocana ke masjid ni kata kocaan biasa luar keng muni matura idim mah beda masjid tak kocaan kak ke masjid tak kocaan nak nyambung dia kocaan muni matura artinya apa matura make kocak bajingan tak kira tak bajeng pakuna bajeng matura make bajingan oni ngaji matura make bajingan pakuna pasah tak pada mun orang saya luar mangkana mun karing matur ni kejak dan badan karena matura kak dinto makilah cangurek kocak coba karonya meneto asli bagus ka mangkana gue yakin mun matur ni ka masuk surga kapi bu dia amin Allahumma buktena gue sering ngabala kak ketika beda Habib cokocori bering ketika beda durya kanjing Nabi cubaki di matura sekeluar ni kebeni kelompok ustad ngak gula nikah jing bajingan adik kengse ketika beda Habib cokocok Habib naina sekeluar di matura bajingan tak bajingan di matura keng mun nak foto kanjing Nabi cokocok bajingan nyabai bagia makanya kulis sering ngabada mun karing matura sing ajak dan badan ring matura ni kenapa oleh orang tani orang biasa maki bajingan mun matura insyaallah masuk surga bah mak banyak siamin banyak bajingan nadina ada Menteri Allah pada selamat kapi amin amin Allahumma bon ini pertama pasir pertama orang sebekal mate tak niba Islam ben iman at-tahawun fis shalah orang seampongin tengah ki bejeng beni tak bejeng enteng ke bejeng semoga mun diberi teman enteng kelaban pengajian makin kudu ben sampian pah bisa ngas teteh karena kudu ben sampian takut sete tak niba Islam ben iman amin Allahumma amin Allahumma nah bejeng kak masalah terima tak terima beni urus kudu ben sampian nggih lah bejeng buk masalah terima punten urusna pangeran sepenting lah bejeng syarat rukun nah lapor lagi di sampean bagus mana bejeng buk cangkem ni kata oleh beda luar buki rukun ni kau tutup poe senikah anapa karena sampean nikah tak bisa eko caki no poin aurat mun tak lebih leer kan tu di baba ni nikah aurat mun bi sampean rukun ni pakai baba aurat padeng beda luar sirik beuring lah beda luar kan makin rukun pangada buk nggih sirik beuring sa bejeng kencang rukun kan makin ambuaki kak contohnya senikah ni kameramin taruh aki bangki mun dari tojuk ka mancing gak mun kamera tak nuruk elang cetak ke sabidatuna pernah boleh sabidatuna karena ni kende ngak ni eki tapi di kursi lembu ya kapan tojuk nyelem ka ton cetak kedo Allahumma sholli ala Muhammad perhatikan bejeng nikah oleh kencang tapi tumak nina tak oleh tinggal kak sampean pada akhir bekencang bejeng keng tumak nina tak oleh tinggal
Napa tumak nina nikah? Setiap sampean bedek situng rukun, ben rukun lainnya cek pasambung, papesa. Contohnya sini kini. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nikah kau tunangan nenggalu, tak boleh langsung jaga sampean. Mun langsung jaga bajang ni kata asa. Mun seri bari teman apa yang sekak dintok ben makin nambuaki kak. Insyaallah bajang sampean diterima sareng Allah. Perhatikan gini, nih. Allahu Akbar. Nikah tak boleh terus nikah. Allahu Akbar, sami Allah, Allah. Dan nikah tak boleh kak. Mun sampean pah asam bungkulina nikah mun tak ambu sekali bajang ni kata asa. Jadi mun seberi-beri teman sekak dintok ken makin ambuaki thank you kak. Insyaallah bi Allah sapora menteri sapora asal mari. Ken makin tori pabicek ka ada. Tak boleh aku di sama sekali. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ambu kalau kita cak ngo cak ambu. Sami Allahu liman hamidah. Nikah ambu kapi beten kak. Tak boleh langsung turun. Saktatan kala bendengan neng biqadri subhanallah. Cak maca subhanallah bisa. Kau tu neng beten. Terkadang guna teman mangki beten neng keng taneng lagi aku ni. Allahu Akbar, sami Allah, Allah. Cak gila tak tahu kaki bong. Kau nampak dia ni. Ken. Mungkin muntak ibu jelas kak, muntak ibu bela. Takut pada kelero makin sapi dato. Tengok kak. Allahu Akbar. Ambu kalau sini kak. Mungkin tak cak maca ambu sampean. Kan maca na sunat ki. Keng dengan ni kewajib sampean kak. Allahu Akbar. Tak cak maca sampean tak betal bo jengak. Keng mun sampean tuli aku ni boleh bo jengak apa tak sah kak. Makan ambu. Allahu Akbar. Dan tek kalau. Sami Allahu liman hamidah. Ambu kalau kak. Baru paharuku ki. Ni kesampo sering mangki dan gula banyak terkelerok. Sekampo mangki luar ikan tu gula tahun ni. Nomor dua, sokoh ketika ruku ni kata akul pet gediki kak. Karena kriki ni kapi anggota badan ketika abajang kau tu ngadep kiblat. Jadi mun sampean abajang tak ngadep kiblat anggota badan ni kata sah. Makanya ketika sujud, sokoh ni kau tu apel kot. Mun bisa, mun sokoh ni lakadung gereja paksa tak kau kolpat gediki ngedang. Engki, mun saya bisa sikit lemas. Cak, kenapa boleh pah yang kak? Sani kini tak sah kak. Gi. Mun bisa, keng mun lakar tak bisa gerak tak napa kak. Islam ni pun tak maksa. Sepenting lah ibadah. Kenapa boleh masalah nikah? Mancing ni wajib kak. Keng mun tak bisa mancing. Oleh apa jeng tuju deh kak coba tuju kak kursi. Dak merukung ngenda. Allahu Akbar. Sami Allah. Sujud dah ngenda pemabaan dari ruku. Allahu Akbar. Tahu siapa debak ke bawah pelingkang marin siapa jeng. Engki tak bisa apa jeng tuju. Bajang tidung mereng cetak beda ide jah soko beda ilau cara nak aruku cetak pamereng Allahu Akbar sujud cetak pengendaan boleh gampang kak mereng tak bisa tak saran nikah agentang keng mana gentang benih Allah dejo Allah timur soko ngadep kiblat beda ibadah keng sampean mana bajang gentang amit kalah kena gelubu engkau sa gentang rek ngabo aja ngakak wah benjat tokonya gua ngajak main pal kapalan pahirang kak burung sabu aja ngadep kira apa? Iman na lagi na sampean tako tak pada bi iman na Gusti Kanjeng na. Kanjeng Nabi ni ka abajang Allahu Akbar. Bajang napa? Bajang tahajud. Bisi tanya saya kocak. Sampean ni abajang ngedok kak. Kan sampean ni kala jelas swarga. Sampean ni kala tak kira masuk neraka tu sene sapora. Kanjeng Nabi adabu. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura ya Umairah. Kakek tak seneng ya mun ku asyukur. Engko abajang je benih untuk nambai kenjaran. Keng asyukur ke pangeran pelan lek jamin swarga tu sale sapora. Siti Aisyah ni kepulan jiwa ngud. Ganggu Kanjeng Nabi. Ganggu dak remak. Kanjeng Nabi pajang tahajud. Allahu Akbar. Siti Aisyah pah gentang ya ada. Kanjeng Nabi tak terganggu. Ngalle abajang boleh. Gentang boleh. Ngalle boleh Kanjeng Nabi. Kayak mun tepak kesana ku umme kiri ya. Kol dua malam tepak ke rumah pajang hajat bah ni bina gentang. Ya dak rukung langsung sujud ke bawah. Cagila. Benia solat bahasilat mare. Niat ada ngat tahajud, demun budaya ya tahajud dia. Nah, jangan neng cak akan tengah cak gila tak tahu. Mentro tahu adaptar kan kok maju. Kurlan dak teti merdua. Wal tanda teti merdua si Roma si merdua kaki mertunga pada maju. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sebanyak terjadi ni kebuk mun bini kula banyak seling mangki cangkem tak atopoh jadi kan makin usaha ki atopoh di luar buki nomor dua sering mangki tak tumak nina kak jadi sampean setiap kan makin ni karena ni bisa betal ke bajang kak jadi saya aruku ambu galu sami Allahu liman hamid ambu galu pacik cek cendera kuli baru ke bebe mun tak ambu bajang sampean tak sah nggih pas ketika sujud soko nikah pas sujud karena mun tak sujud berarti tak ngedep kiblat ulama ni kata ngesaki mun bisa mun tak bisa tak usah paksa sabisa tak napa nggih jelas. Jadi sampean makin apa jeng kencang ngak terawian, sepenting ki purni kerja. Tak napa kak makin kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allah tak panapa makin kencang kor tumak ninani kejaga. Keng mun tumak ninani kata jaga, tak sabar jeung kak. Jelas lagi. Keng cuman makin oleh kencang je bah cang kencang gelu kak. Kula makin video ki bulan Ramadan makin lebur terawian.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Njak malaikat tukang tulis pahatanya ke kancan. Dak ada mai tulis saja iko. Malaikat situngnya bit bon tapo kaki kecolong mari je. Arapa? Un kencang gelu tak sah. Arapa? Tak kira berde tumak nina anda mending asai hapi. Allahu Akbar. Sampai Allah. Tetapi kencang oleh sepenting tumak nina ko tuja. Malah mun teti imam nika selangkong saya cek bit abid. Arapa? Mun imam ma abid kelu bi lebih tarawian makmum ma ilang. Nggih. Tarawih ni kapajang 20 rakaat pah imam mah ngadak lagu Mekkaan. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibu di pah ngucap billahi ku malam tak beli kiai. Macam-macam benda karo itu poro mak turjan mun imam ma abid kelu makmum manyim. Pernah boleh waktu wana ruah. Ada apa bah? Aduh jong abid kelu jong. Angkau deh tong. Temur kencang banget le ke temur. Oleh semalam tak pernah lagi. Temur cakap kencang ni tak pernah bah. Kencang kelu jong. Mentera sakit jong lepas tengah na jong. Yang kau kita takbiri imam malah sujud kali jong. Oh, ngale ke masjid aja. Depak masjid aja sampai tanggal 20 aku tak pernah bah. Lu mun disakimi pernah bah. Disa cocok jong. Ada apa bah? Salah tarawih nang alak ning menem jong. Mari neki yang ka ekolek jong. Mangkana cok bitabit Kanjeng Nabi ada buka idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Sampian mun ngimami enyak benyang goreng pak enteng cok bid'ah. Yelah ngak ring teporo tarawih lah. Tarawih teporo nika kan ngalak surat juz 30. Nggih. Coba ngajak Al-Baqarah ni ser makmum mak. Iya imam khusyuk. Makmum mereka kan beda se. Jemaah tako elang sepeda na tako kejo male kan ki. Wah imam apa ya ada langsung baca surat An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Mulai maurib pas saya ayat surat An-Naml. Mari apa jeng maurib mbapah jelek ke imam mah. Jong surat apa ki guru? An-Naml bah. Oh, apa artinya An-Naml je? An-Naml je artinya bilis bah. Oh, bilis ya iku. Deki isang maca surat apa jong? Maca surat Al-Fil. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa artinya Al-Fil je jong? Al-Fil je artinya kece bah. Itu mu je artinya kece mbapah nyari sandal lah. Sandal itu mah maceteng di masjid ke timur. Damma bah. Siapa orang nai sang pejang ibu kongko je. Ada apa bah? Bilis segi puru du jam tak mare jong. Mun kencana yocol billahi sopu tak kira mare siapa je. Mangkana mun ngimamin fal yukhaffif. Kanjeng Nabi ni kamun tati imam. Paling enteng apa jeung manusia. Kanjeng Nabi mun ngimamin pe jeung paling enteng. Benih kencang buk enteng. Loi pa abid. Ken mun Kanjeng Nabi apa jeung katibi Kanjeng Nabi paling abid pe jeung hatta tawarramat qadama sampai sokona ni ke beure mun apa jeung katibi. Bi margana sa apa jeung malam beure sokona. Kulang ngiding bertet poro pada banyak sokona beure iku. Tahu apa geng bisa kasab. Sepenting lah pada beure kenduka ki. Nah, tak hengki kok. Tak napa kak. Thank you cak gula ben sampian nikah. Mun tak usaha, gula ben sampian tak bisa. Tak pada bi makam para kiai. Thank you kak. Mun ke imam mahsus nikah tak usaha kasaba kak. Ke imam mahsus nikah makam makom tajrid. Tak usaha ya terrezeki bi orang. Kol pet tok ro pejang duha, mari pejang duha pahasarin nih. Kol sangak paheja kay. Dok. Assalamualaikum. Pasai rata moy dan kula kiai ke Abdul Rauf dari Kak Dimma dari Teporo beda parlo napa terus kunceng pengajian acara haul oh engki bisa amit kiai boleh salaman 100 iki napa ki 100 aja kita pengajian lah 100 kador aja mun ke seorang mun kedua 200 kula ben sampean cak aja macam bah tedung mun ki laku kak bahawirit sama aleman sampean sampai sepuh mulai dari sepuh sampai duhur pah itu boro ilang kertas pi poter la ilaha illallah njak matuan lebet pertanyaan pah ngucap poter tasbih cong pan lapar deki kelat tasbih aja eko mun tak terus sengar tasbih rek naring yo
Anapa? Lain makom. Tetapi ku lebih sampian ibadah ni kebeni karwa bejeng, make asaka kak, make alandu, korniataki untuk nafakoi raji karena kewajiban, karena ipakun Allah, maka tani na sampian persis pada ben sa bejeng duha. Jelas iki. Ni kesaking lampung pangeran. Tetapi tak kutu awiri tetok, mun kiai ku tasbih selokan rungo, tasbih cet-pecet, mun kula bersampian cek ku tasbih ngak ni ka atal-talan, cek dengan ipapolong ben landu. Nggih, dadi sampeyan nika kita abojeng duha, alako, mi alako nyari engun nafako nabi ini persis pada ben abojeng. Napa-napa le sampeyan sebelum berangkat alako pakai abojeng dua kenjer naka. Keng ca abojeng sambil alako. Jelas? Paham? Ya mula paham mah ayo mulai. Tunggu sampai ke Imam Mahsus Rabu iki. Tori dentek saja maki. Mun saja maki tak Rabu kula mulia gak ada. Baca macam-macam kak. Malam napa makin? Ada. Ula makin ni ke Bandung, mari ongkai kantor compo ki ongga sekalian aku. Apa jangan nak kena santre, ke ngasarin mun malam Jumat ben raji na orang nikah, pada bi mati ereng kafir petong po. Mun sekalian je kak, mun semalam 2 kali. Terus pak polo, mun kena 3 kali. 210. Mun semalam 4 kali. Beni kalau orang kafir dah saya mati, maka saya laki kelenger lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Punten tak kira je nabi jen lekas jen depak de kitikal pas sabar sampean. Thank you kak. Cek lakar niat ngaji bentak ben malam sampean kak kantu ni. Tadi deki ke Imam Mahsus Rabu mun tak tegelas dari Abu Dhabi tinggal dan teknis sergari jauh. Thank you kak. Thank you. Panjenengan yonceng untuk merengaki. Kula yonceng epa kuncak ngucak. Kula mari ngucak mulai. Bukan sampean kan yonceng epa kun merengaki kak. Mun ki bede saya perengaki ni deki sampean je tak boleh play man iki. Iki. Oh. Oh iki. Iki. Oh iki. Iki. Ya tore. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Ika ya toraki sareng kak dito, cepon trauma celenah. Kerdus nyona amal seikhlas sedek ke ajunan. Ki. Ajunan saya ngiba obeng masang, saya tak ngiba obeng autang ke kancana. Hahaha ada rembok. Besambian terus warga napa punten? Aji ya, masang napa punten? Masang ring to poroni ke bek lampek, thank you kak. Bek lampek ring to poroni, ke bukten dari bering, jo teman, abri tak abri sambian. Abri, cak ni dereng bengkalan, bengkalan tumpuk gula, salah tak abri ongke kia ke atas panggung. Salah tak abri, norok ngusar kia, obung jawa teman tegai pembulus busa. Salah tak beri pese mari ngusar ke ngatanya mbuung mari anake ya kok menikan tuhunten tore kerdus siapa pagi dan kuliah sambil maca sholawat si andi tore masang si andi dua aki boy masjid teman tertulia mari neka sebab ke masjid benik ke bekal deti amal sampian bingkengan tak kira hilang si bagi ke kerdus neka si deti rizki sampian iki sampai mate amin Allahumma tore Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Dari sini bacaan kerdus cak kroning situng tak nutut timun situng bini pada ki kerdus juga bini lake mun tidak kerdus surban pada mun sarung tak boleh tako esen alun cak tore kulit sambil maca solawat sambian sambil merengaki sambil ngereng maca sambil adikir sambil ngusai ki pahusu yang cak betum tako kerdus saja jalan tak ipangki pun betum tore asareng Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina asareng Salatullah pakai aja Salamullah dawam ala nabi khairil mursalin
Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulang asyakor dak pangiran ngakungi nabi akati ajunan asareng salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Eka dinto pada perkumpulan sapalaan satare tanan keng nyupre rahmat dari pangeran terngarap syafaat dari ajunan. Salat salam dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Boleh boleh dikenak bu. Segenteng pandai buat paitin aki saya atas. Malar mantar olia balisan. Amin. Kerdus saja kalau pai pajalan boleh. Ireng, leki boleh, kerdus saja pajalan boleh. Gi. Apa kalau pai ni kena kiwat terus. Takut benda sikit nyoba kan takut kerdus tak ada. Ngereng kerdus berjalan sikit berjalan, bitan kulit terus lagi nah. Ngereng leki boleh abeli boleh. Leki insyaallah bakal sampun lestari napa ngaji dak guru kau lesang ajunan Kiai Haji Imam Jazuli Maksus sedari sabar ni Bangkalan. Oke, leki boleh kerdus berjalan boleh sekasokan masang-pasang. Nggih. Malar mantar oli abalisan. Amin. Iswarka neng senengan. Amin. Ngolati zat Gusti Pangeran. Amin. Tor bisa cabis dapat ajunan. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin. Salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah ring taporoba lampak kapi Allahumma. Mi temu jak lampak kardus kawan di pajalan tanang ai pamasok kapi gitu. Tahu apa nyaba apa ngalak si dalam tak. Sementing lai pamasok gitu tanang. Thank you kak. Bapak Ibu hadirin, Kanjeng Nabi ni keadabu, malukah ma qaddamtah wa ma luwarithikah ma akhartah. Saya asli tunya na sampian, saya pasang di bureka, ni kesiding sampian. Sebedaknya sang sampian karena belum tentu sampian terasa bisa saja jadi artan anak foto na sampian. Jelas? Jelas? Jika masih di sampian, saya pasang muntro oni nga orang, saya paling soki pasera.
benih sepaling raja romana, benih sepaling banyak mobil, sepaling banyak sedekah ni ke sepaling soki. Anapa? Karena tunyak sebeda compok sebeda yesak ni ke mending sampian kak. Sampian makin kak kantung ibu obeng 100.000, belum 10.000 sabak ke kerdus cik puru. 100 kalak belum 10 sabak ke kerdus. Kari berempah pesena sampian. Benih kari 20 kak, pakun kari belum 10 pesena sampian. Anapa? Karena ketika belum 10 bisa sampai sebab ke kerdus. Sebelum 10 ni ke siding sampian. Ni kesebekal ketuman sampai akhirat. Belum 10 ni kapah ngambek ya akhirat sambil ngocak kuntu saghiran fakabbartani. Engkau jenik kene belum 10 ring teporo fakabbartani. Keng bi kaki parajah gara-gara sedekah aki. Wa kuntu faniyan fa abqaitani. Engkau belum 10 je tak masuk ke kuburan tapi fa abqaitani gara-gara sedekah aki engkau benih karo ke kuburan sampai ke akhirat pakun tiding sampian. 100 kalak belum 10 bagi ke masjid maka ubeng sampian kare belum bo sedu polo belum tentu sampian to rasah karena sedu polo ni kayak beli koca teti gerbek beli rokok teti kokos beli kodung teti gerbek beli bakso teti good morning good metoning koning no tak diteti sedu polo sebelum polo ni keding sampian bila lebih amalnya kemangken mungkin bitong ni bila lebih amalnya kemangken esok ke masjid kak maka orang seakurban budian numpak sape seakeko numpak embi sampian tak sempat akurban karena tak bisa umpama tak akeka karena tak mampu umpama keng nyumpeng makin ke masjid 2.000 maka sampian bekal numpak masjid amin Allahumma siratal mustaqim lain adara bada orang sepanding ke langsung depak ke surga bada searangka sampian tak pot repot numpak mas nang ibu dimah tergantung sombengenah mun nyumbang 100.000 nang paimaman bun badak loh. Mun nyumbang 50 nang tengah pang tapangan. Mun sabri 20.000 dari nyandari bang labang bun temurah. Mun sabri 10.000 asa napel ke pangpangi luar. Mun semasang ning 1.000 ruak nang dekon deg bababa deh. Masjid mangkat orangnya geger ke babo itu. Punten tak panapa kak tak kutu banyak karena cepon Nabi Sulaiman al-mu'ta biqadril mu'ti paparing ni kayokor ke kemampuan orang sabri nggih. Bada pejabat abri 1 juta ke masjid pejabat abri 1 juta sampian abri 5.000 kama banyak banyakan 1 juta mun pesenah keng kencernah bisa saja banyakan 5.000 arapa sampian semasang 5.000 ki puru pesenah kare 5.000 ya sang andi obeng 10.000 kapinah ibeki 5.000 saparo dunya ibeki bi sampian sementara pejabat seabri 1 juta ibeng kone pesenah ki kare 3M muning 3M sampian bu muning kebeli cendul ngambang teporo bu 1 juta keng pesen lagi kare 3M compong abri 5.000 keng pesen andi 10.000 kapinah maka gencer lagi banyakan 5.000 ding sampian je kak engki makan tikel menabri banyak 5.000 boy baik go baik tu lildek didik kula je bah ya tak ti nama kita didik sepenting ikhlas mun ka kula tak cocok ti nama kita ikhlas sepenting banyak ya mun tak ikhlas kapi mun kan 5.000 seolah semenetung berem pecok 5.000 tak mun pangeran innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun pangeran mun ke beni tak usah modale cukup kun tetia kakek fayakun maka tetia Allah ke langit langit kun tetia fayakun maka tetia bumi kun tetia fayakun maka tetia Allah menabai ke baik karo kun fayakun kun kedit wana ke bayi masjid tak nyumpang sambian pah kedit wana debu masjid kun ya pak kun artenah ada apa mi kesokan sampean artinya kudu nyumbang alhamdulillah nyumbang kapi menteri terima agak menteri terima amin ben insyaallah sampean senyumbang ni kata kena jen tade kenten sajen banyak nggih sajen banyak engki tahu santar ke hadis lagu baik ke bola kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah tandi pese nyumbang tak bisa nyengir boy dai aja sedekah keng jak bitabit tak kok blek alhamdulillah ring tokoro lambek kapi masang kapi menteri terima kapi amin manter numpak masjid budian amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah guru dan gule sareng guru ajunan saya tek dente ampun rabu kak dintos andi ilmu dan gula punten tandi ilmu mi yonceng mun tandi ilmu gula sering ngobrol man kaman gula yonceng ni karo nomor kedua alasan pertama celeper nomor 2 genteng siapa gelo aja
Yang kibuk, ya mau penting pun syatasan ya kana sih beun. Aslinya benih yang tak genteng kak si kucaan jeleng. Yang bulan 50 pun si gentengan si atasan hilang. Hilang ke. Kuda nikah mun ketibi koning. Keng mun belum berke Imam Mahsus ya bah jeleng kuda. Ana bagi Imam Mahsus bulan koning. Jelakan seni ke manusia bacang pembanding tinggi bu. Aslinya manusia ni kepada ikebay dari tanah kapi min ha khalaqnakum di tanah manusia nikah. Keng tanah nasi ikebay lain. Ke Imam Mahsus ni kami gonteng koning tak keton ni ikebay di tanah gelis. Sengotak dia tanah kobi. Tak gelap pada kobi ni pun kaki buku. Mun orang pakai kobi aki nabi TV on. Aman ni bunda jadi makin lah kobi kak koning kak. Mi koning. Oh pel. Oh bu, pasar kedung-dung kula mang kiring tu poro. Temuana keng leer le jeleng. Benih sembian buk, benih sembian. Oreng, nggih. Imun sembian oreng. Aduh pentong kok capung dah. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Ibu yakin boleh kak dari ada sebagai kesimpulan maklum beda oleh nak. Eka waris mate kafir. Otabah ala su'il khatimah dalam keadaan tak bagus. Pasal pertama cepat ulama at-tahawun fis shalah. Orang sampungin tengah kibajang, nggih. Orang sampungin tengah kibajang enteng benih tak bojang niku. Tak bahasa yang tak bojang. Bahasa abojang keng enteng. Eka waris mate ala su'il khatimah. Mentir selamat kaul ajunan. Amin Allahumma. Nomor 2 pasal orang eka waris mate tak niba iman. Syaribul khamr atau besarbul khamr minum perkara sema mabuk kak ditujukan atau tiaki mate tak niba Islam beriman. Benih cuma khamr kak makin banyak bentung. Ada ekstasi, ada narkotika yang lagi ngetrennya di Madura, sabu-sabu nggih sampai Sampang kemarin dapat peringkat paling tinggi daerah bagian Daja. Kenapa? Sabu-sabu ini kepada menteri selamat nak putus lebih ajunan. Amin. Senomor telok, kenapa boleh saat tiaki manusia nikah mate kalaban keberadaan su'il khatimah. Idzaul muslimin nyakin orang pada Islam datang ke Islam, tretan Islam, sabarengan pada Islam yang mun isakein nikah eka waris mate dalam keberadaan cuba. Orang Islam nikah telok tak boleh ganggu kak. Sepertama tak boleh ganggu perasaan nak kalaban debu, tak boleh. Senomor 2 tak boleh ganggu badan nak kalaban badan pas sakit etobi etempak tak boleh. Senomor telok ganggu tunyana sabenah pahipal-pal tabunan sejen kenik sabenan sejen lebar tak boleh. Apa mungkin anyam Islam telok ni wajib jaga perasaan badan harta haram ganggu sareng orang lain. Mun telok ni jaga salah sampean andi otang ka orang nikah waris mate dalam keadaan suul khatimah mantan selamat pasaja amin Allahumma. Nomor 4 terakhir kenapa saat tiaki manusia nikah waris mate tak niba iman hukukul walidain langkah ka orang tua kurang ajar ka orang tua bengal ka orang tua masake ka orang tua lebih-lebih ka orang tua bini tengati ka uleban ajunan mantir sempak nikah ipa selamat tak ecewakinah sehingga ka uleban ajunan bi Allah set dalam keberadaan asangu Islam ben iman mun la iman ben Islam cekak iki mati bi kaul ajunan taduk burungan pole uleban sampian pakun turassah pakun masuk dak swargana Allah amin Allahumma amin Allahumma. Terkait masalah haul Ibu Nurasma dan kula bengal nyakseen beliau kak dinto mangkin umpama beda keren tusa saiki be wafat esapora setuju tusa sareng Allah amin kote. Umpama kencerna beri-beri biasa tak pati banyak kalau ben kiriman kencer dari siang muqaddaman marabu kiai sedekah dan kula bengal nyakseen kencerna kak dinto banyak mun beda tusan esapora apa sebab kanjing Nabi sa'adabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal wa takhruju min kuburiha fayufaru lahum bidu'ail ahya. Make pada ben gunung anung gunung tu sana orang teporo mate keng mun bisa odi itu aki pada ben mangken gemet tu sana esapora bi Allah Subhanahu wa taala. Pak kanjing Nabi ki abun ta'idabu laulal ahya lahlakatil amwat mun sampai beda orang mate pak tada orang odi saatu aki celaka orang mate celaka. Alhamdulillah Ibu Nurasma mangken tak masuk ke golongan orang celaka. Bapak Muhammad Ali atu aki mangken malah mangken ke sepora beni karo tusane sesete sateje benga sepona ajunan sampun sete pede sepora gara-gara mangken karena beda dabu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap pamausan dina potoh mun karing tua akili tibi tau usah kere maki napa boleh kere maki ajunan kela tahlil reng sepona panjenengan magta khusus pada kenging kereman kenceran amin Allahumma. Mangkana bi kula mun kere pikir mangkene ke paling untung kula ben sampian mun Ibu Nurasma sapora tu sana wajan arapa Bapak Muhammad Ali beda ki acara ni karaje modal ni karena modal ni kula ben sampean kan karontara model kak kanto keng saking dari bagus sebagai cuma antara model pada sapora tu sana amin amin Allahumma.
Perabila kak dintok sama ke situ aja tetapi orang selamat dari tunyakan tos ke akhirat. Allahumma ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Sakak dinto si bisa pada pak nyun sapora atas saja kekeliruan kesalahan sapor aki kaki buk takut beda bahasa si tak saya begila sapor aki buki menterta pangkinan kesempatan selain boleh dalam keadaan sehat ben kenging ridho ipun Allah mana beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah keng mun beda salah dari saya pada pak asli umur dari keentengan ben kebutuhan beten kau nyun sapora ben nyun pelerasaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.